ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ। ᱟᱵᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱨ ᱫᱩᱨᱚᱛᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱝᱠᱚ। ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱯᱟর্ট ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟᱜ। তাহলে টাইম এন্ড ডিস্টেন্স সময় আর দূরত্ব ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ মুচিত অঙ্ক নডে বন করাওয়া। তেহেᱧᱟᱜ পৈলো অঙ্ক রে প্রথম কুকলি যে একটি বাস বিরতি ছাড়া কোন স্থান 54 কিমি পার ঘন্টা গড় গতিবেগে এবং বিরতি সহ জিরো সমেত দো 45 কিমি পার ঘন্টা গড় গতিবেগ হইতে তাহলে অতিক্রম করে। তাহলে মানে বাসটি প্রতি ঘন্টায় কত মিনিট থামে, প্রতি ঘন্টারে 3 মিনিটে জিরো কানা রেস্টে হাতাওদা নোয়া অডকে লই কেদা যে একটি বাস বিরতি ছাড়া কোন স্থান 54 কিমি পার ঘন্টা গড় গতিবেগে এবং বিরতি সহ 45 কিমি পার ঘন্টা গড় গতিবেগে অতিক্রম করে। বাসটি প্রতি ঘন্টায় কত মিনিট থামে, প্রতি ঘন্টারে মানে মিড ঘন্টারে 3 মিনিটই জিরা নোয়া লই কেদাই নডে দো অডক হুইবা। আচ্ছা, টোটাল দূরত্ব যদি বাং তাহেনা তাহলে যদি স্পিড को से टाइम को बन नाम कोआ তাহলে নল চৌবাচ্চা না অঙ্ক যাহা লেকা বন করা থানা ওনা লেকান টাইপ তেবন করা কোয়া। তাহলে নডে স্পিড বিনা তাহলে স্পিড স্পিড তিনা কানা প্রথম দে 54 তারপর হুই কানা 45। তাহলে নুকিনটা আবো দবন লসাগু কিনা, তাহলে নুকিন কিন লসাগু লিকিন খেন কে নামोआ 270। ইনা তায়ম নয় 54 তে 270 বন ভাগা ভাগ ভাগ লেখান হুই কানা 5 ঘন্টা নতে দो আর নতে হুই কানা 9 বন ভাগ লেখান হুই কানা 6 ঘন্টা হুই কানা। তাহলে নডে সময় না পার্থক্য তিনে হুই কানা, সময় না পার্থক্য তিনে হুই কানা 5 ঘন্টা আর নতে 6 ঘন্টা তাহলে 1 ঘন্টা, তাহলে 1 আওয়ার। তাহলে 1 ঘন্টা তফাৎ হুই কানা। তিরে তফাৎ হুই কানা যখন আজ 5 ঘন্টাতে চালাক কান থানায়, যখন 5 ঘন্টা টাইম রে চালুক কান থানায় ওনা সময় রে কিন্তু আয়া দো জিরো অক্ত দো বানুক থায়া। যখন গে 6 ঘন্টায় সময় লাগাও দা তখন গে মিড ঘন্টা দই জিরে কানা। তাহলে যখন গে 6 ঘন্টা লাগাক কান থায়া তখন গে মিড ঘন্টা দই জিরে কানা। তাহলে 6 ঘন্টা রে জিরে কানাই তিনা মিড ঘন্টায় জিরে কানা, 6 ঘন্টা রে মিড ঘন্টায় জিরে কানা। তাহলে আবো তো ওটাকে মেনে কাটবা তিনা বাসটি প্রতি ঘন্টায় মানে মিড ঘন্টা রে তিনে জিরে, তাহলে 1 ঘন্টার রে তিনা জিরে 1/6 নিনা ঘন্টায় জিরে। তাহলে নোয়া দো মিনিট রে বন কনভার্টা, তাহলে মিনিট রে পরিণত লেখান চিকাই হুয়া যে 60 তে নোয়া দো গুণ হুয়া, যেহেতু নোয়া দো ঘন্টা রে কানা ঘন্টা কোন মিনিট রে বন ইদি লেখান 60 তে को গুণা। তাহলে 6 10 হুই কানা 60, তাহলে হুইনা 10 মিনিট। তাহলে সঠিক অ্যানসার দো হুই কান তাবনা অপশন বি 10 মিনিট গে। নোয়াটা অঙ্ক দো আর হো ওকা লেকাতে শর্টকাটে আর বন করা দাড়ে। সেকেন্ড মেথড दो अब नौका बन करा दाड़े जे नोडे नेल तावन पे स्पीड मेना, ताहले स्पीड ना जदि आबो अनुपात बन करावा ताहले स्पीड दो हुई कना प्रथम दो যখন বাই জিরে কান তার সময় দো 54 অনুপাত নতে বন करावा বিরতি সহ দো হুই কান তায়া 45 নৌকা বন অল দাড়ে। তাহলে টাইম না তফাৎ দো তিনে কান দিনা টাইম না তফাৎ না দো কিন অদল বদল তাহলে 45 দো নতে হিজুआ আর 54 दो नोते ओलोआ। नुकिन काटाकाटी किन लेखान तीना हुआ 5 9 45 और 6 9 54। তাহলে টাইম না তফাৎ দো তিনা হুই 1 ঘন্টা 1 ঘন্টা। তাহলে যখন নলে 6 ঘন্টা টাইম লাগাওয়াই কেনা উন সময় জিবে কেনা তিনা 1 ঘন্টা। তাহলে 6 ঘন্টা রা আজ জিবে কেনা 1 ঘন্টা, তাহলে 1 ঘন্টা রে তিনা জিরো নলে তো মেনে করা যেহেতু প্রতি ঘন্টায় কত মিনিট থামে, তাহলে প্রতি ঘন্টা মানে 1 ঘন্টা, তাহলে 1 মানে 1 নডে বন তাহলে 3 ঘন্টায় আজ জিরে কানা
नुकिन चेतान एक एक के एक गे हुआ और लातार दो 6 हुआ ताले निना घंटा और नवा घंटा जुदी बन मिनिट ताले सेट ते गुनुआय ताले सेट ते बन गुण लेका 6 10 से हुई कना से ताले 10 मिनिट नोते ते हुई अदनो ओना ठन एक दो हिसाब लगी होते ते जेलका कते दे हुई कना ओनाते ऑल हुईना मेनखान एक दो ऑल ना कोनो माने के बांग कना ताले एक बाई 6 गे और नवा संगे सेट बन गुण का लेखा निना मिनिट हुई अच्छा थार मेथड ओनाते जेलका ते बन करा दाड़ेया जे नोडे हां नेल तावन पे जे 1 घंटा रे नुई 1 घंटा रे जखन बाय जिरे कान थाना उन समय दो 54 किमी पद चला कान थाना और ओंडे जेतु मेना जे 54 किमी पर घंटा माने 1 घंटा रे 54 किमी चला कान आज बिरति सह माने जीरो समेत खान दो 1 घंटा रे तिने चला काना 1 घंटा चला काना 45 किमी तनिने चला काना अच्छा नोडे जदि बन डिफरेंस डिफरेंस बियोग लेखान हुई काना 9 किमी ताले जिरे कान होतेते मान 9 किमी दो कमे चला काना ताले ओना 9 किमी समय रे आज जिरे काना ओना समय के आज जिरे काना ताले ओना समय दि तिने काना ताले समय माने तिने बन बाड़ाया बो अतिक्रांत दूरत्व माने 9 किमी और स्पीड दो काटा स्पीड ते नोआटा स्पीड ते चला ना कथा ताले 54 ताले नोआ लातार रे नोका कते अब बन नामा जेतु अब नेल तावन पे जे 1 घंटा रे 54 किमी चला काना और नोते दो जीरो समेत खान दो 1 घंटा रे 45 किमी चला ताले तिने किमी कमे चला काना 9 किमी कमे चला काना ताले 9 किमी कमे चला काना ओने तो चेत ओना टाइम रे उनी दोई माने जिरे कान थाना 9 किमी टाइम रे दोई ओना दे जिरे कान थाना ताले जीरो टाइम दो तिने काना जीरो टाइम समय दो तिने ताले समय समान चेबन बाड़े अतिक्रांत दूरत्व ताले अतिक्रांत दूरत्व बाई गतिवेग माने 54 माने 9 बाई 54 ताले नोआ बन गे लेखान तिने हुआ 6 नम 54 माने हुई कने से एक एक बन नाम 1 बाई 6 नीना घंटा ताले नोआ घंटा खन सेट ते जदि बन गुना ताले मिनिट रे हुआ ताले हुई कने 6 10 से ताले हुई कना 10 मिनिट अब जहाटा ते बन कराओ ओना ते बन करावा नोआ ते हो करा नोआ ते करा और मारांग ते जहाल का बन करा केदा ओना ते करा अब जहां के जहाटा सुविधा बन बुझे जाम दाड़े ओना ते बन करावा अच्छा चलो बन ताले परेना क्वेश्चन दोसरा कुकली ना 2 नंबर ना कुकली ना बन पढ़ावा एक व्यक्ति समबेगे 8 घंटाय कोनो दूरत्व जाए ताले 8 घंटाते मिटंग दूरत्व अतिक्रम दा निर्दिष्ट दूरत्व मेना ओना दूरत्व 8 घंटा रे आज सेन पुरोइदा ताहले इना टाइम चेन लैदा दूरत्व 40 किमी बेसी होले जहां तिने चला कान थाना ओना कोन दूरत्व जदि आरो 40 किमी बेसिआ एवं गतिवेग घंटाय 5 किमी कम होले ताहले जहां गतिवेग ते चला कान थाने ओना कोन आरो 5 किमी माने घंटा रे आरो 5 किमी जदि गतिवेग कम हुआ তাহলে ওই দূরত্ব অতিক্রম করতে তার 4 ঘন্টা সময় বেশি লাগে তাহলে অনকা খান দো ওনা দূরত্ব অতিক্রমতে 4 ঘন্টা সময় আয়া বেশি লাগা তায়া মানে 8 ঘন্টা লাগা কান তাহলে আরো 4 ঘন্টা বেশি মানে 12 ঘন্টা সময় লাগা তায়া তাহলে ওই ব্যক্তির গতিবেগ কত তাহলে উনি ব্যক্তিয়া গতিবেগ দো তিনা আচ্ছা তাহলে গতিবেগ যদি আবমন সাবা গতিবেগ যদি আবমন সাবা গতিবেগ যদি x কিমি পার আওয়ার বন সাবা তাহলে গতিবেগ যদি হুয়ুᱜ কানা x কিমি পার আওয়ার তাহলে 8 ঘন্টা রে যাহা চালা কানা ওনা গো হুয়ুᱜ কান তায়া ডিসটেন্স তাহলে ডিসটেন্স তো তিনা হুᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ 8 ঘন্টা রে তিনে চালা কানা তাহলে ডিসটেন্স মানে চেত বন বাড়ায় আবো গতিবেগ সঙ্গে টাইম কো গুনুয়া তাহলে x সঙ্গে 8 বন গুণ কায়া তবে খান কে চেত অডক না ডিসটেন্স অডক না তাহলে গুণ কিন লেখান দো 8 আর x কেন হুয়ুগা কারণ a b c d দো 1 2 3 नुकु सुंका को संगे तो सुर ओलका लेखान गे उनी दो गुण करते ताहेनाय ताले निना किमी ताले डिस्टेंस दो हुयुग कना निना किमी जुदी 8 घंटा ते चलाए ताहले डिस्टेंस दो हुयुग कना 8x किमी नोंका हुई को किया मेनखान नोंका दो हा बांग हुई कना चेलका अदल बदल कना जे गतिवेग जहां ताहे कना ओना खन 5 किमी दो कम कना ताहले गतिवेग नितो तिने कना निने कना 5 किमी कम कना माने गतिवेग दो ताहले x - 5 अच्छा ताहले टाइम तिने लगा कना
তাহলে টাইম দো লাগাক কানা 8 ঘন্টা লাগাক কান তানে মারাং নিতো তো ওনা গতি বে কম কান হতেতে 4 ঘন্টা টাইম দে বেশি লাগাক কানা মানে 12 ঘন্টা লাগাক কানা তাহলে ওনে দো টাইম মানে 12 ঘন্টা নুকিন যদি বন গুণ কিনা তাহলে चे অডক আলাই তখন পসে নুকিন গুণ কিন লেখান দো चे বন ᱧᱟᱢᱟ মানে चे অডক কানা নডে যে নুই দিও কানা স্পিড ইনটু টাইম তাহলে স্পিড দা টাইম আবো বন গুণ লেখান ওনা দো হুইবা ডিসটেন্স মানে দূরত্ব আচ্ছা তাহলে নয়া সমান গে আবো বন ᱧᱟᱢ দো দূরত্ব তাহলে দূরত্ব না তফাৎ দো চলকা হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নডে তো যাহা মেন্দা মারাং লাগা কান তানা দূরত্ব 40 কিমি বেশি হলে তাহলে 40 কিমি দে আরো বেশি কেনা তাহলে 8x লাগা মানে ইনা কিমি তাহে কেনা মেনখান গতিবেগ নকা বদলেন খান দো দূরত্ব দো নতে তিনা হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 40 কিমি দে বাড়াক কানা তাহলে নোনা নডে টাইম ইনটু স্পিড টাইম ইনটু স্পিড গুণ কাতে चे বন ᱧামা ডিসটেন্স বন ᱧামা আর ওনা ডিসটেন্স কে নতে তো তিনা মেনা 8x প্লাস 40 কিমি বেশি তাহলে নোয়া বন ᱧামা তাহলে সমীকরণ হিসাব তেদো আবো নংকা বন অল দাড়েয়া ইনা তাইম নডে খন যদি আবো বন সমাধানা তাহলে নতে দো হুᱭᱩᱜ-ᱟᱭ 12x আর মাইনাস 5 বারাং দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 60 আর সমান কাতে নডে দো 8x গে তাহেনা প্লাস 40 নকা আবো বন অল দাড়েয়া আদো পরীক্ষা টাইম রে দো নিজে নিজেতে নয়া দো শর্টকাট করাও গানো যে মনে মনে হিসাব গানো নুই দো অন্তে চালায় নুই দো নতে চালায় আদো ইনা তাইম নুই দো 8x দো যোজমারে মেনায়া তাহলে লেঙ্গা আরে হেলেন কান চিকে বিয়োগ আয় তাহলে ডাইরেক্ট যদি বন বিয়োগ কয়া 8 খন যদি 12 বন বিয়োগ কয়া মানে 12 খন যদি 8 বন বাদ কয়া তাহলে তিনা হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 4x আর নতে তো 60 তো নতে তো চেটা কাতে মেনা যোগ মানে বিয়োগ করতে মেনা তাহলে নতে খন যদি লেঙ্গা মানে লেঙ্গা আরে খন যোজমারে বন আগুইয়া তাহলে উনি তো যোগ তাহলে 60 সঙ্গে নডে 40 মেনায়া তাই যোগ লিখিন খান দো x হইবা তাহলে x না মান আবো তো দরকার যে গতিবেগ তো তিনা তাহলে x সমান দো তিনা গিয়া নদি चे দো গুণ কাতে মেনা নাতে তো চেটা কাতে চালায় ভাগা কাতে মানে चे দো লাতার রে তাহলে 4 25 সাং দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 100 তাহলে 25 কিমি পার আওয়ার তাহলে গতিবেগ দো নোয়া হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ তায়া তাহলে 25 কিমি পার আওয়ার মানে 25 কিমি পার ঘন্টা তাহলে অপশন ডি হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নোয়া রিয়া সঠিক অ্যানসার 3 নম্বরে নোটে चे মেনদা দুটি স্থানে দূরত্ব 200 কিমি তাহলে ডিসটেন্স দো ফিক্স করা মেনা ডিসটেন্স দো মেনা 200 কিমি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ট্রেনে যেতে যে সময় লাগে তাহলে ট্রেন তে চালানো কা যা সময় লাগা বাসে যেতে তা থেকে 3 ঘন্টা বেশি সময় লাগে তাহলে বাস তে সেন লেন খান দো 3 ঘন্টা বেশি সময় লাগা কানা বাস অপেক্ষা ট্রেনের গতিবেগ 15 কিমি পার ঘন্টা বেশি হলে বাসের গতিবেগ কত তাহলে মেনদা বাস না গতিবেগ দো তিনিয়া কানা আচ্ছা নোয়া যদি অঙ্কল কা জাহালকা লেই কেদা অনকা লেকা গেবন সমস্যা বন নেলা তাহলে বাস না গতিবেগ তাহলে বাস না গতিবেগ যদি আবো বন সাবা x কিমি পার আওয়ার আর পরীক্ষা টাইম দো নকা দো বা মনলা ওনা দো মনে মনে তে কোন সাবকা আদো বাসের গতিবেগ দো যদি বন সাবা x তাহলে ট্রেন না গতিবেগ দো তিনা হুᱭᱩᱜ-ᱟ লেতে কোন পে ট্রেন না দো তিনা হুᱭᱩᱜ-ᱟ বাস অপেক্ষা ট্রেনের গতিবেগ 15 কিমি পার ঘন্টা বেশি তাহলে 15 কিমি দো বেশি তাই তাহলে বাস না যদি x হুᱭᱩᱜ-ᱟ তা নুই দো আরো বেশি 15 বেশি মানে 15 দো যোগা তাহলে x প্লাস 15 কিমি পার আওয়ার নকা আবো বন অল দাড়েয়া যা হালকা লেই কেদা অনকা হিসাবতে তাহলে নোয়া দো चे বন ᱧᱟᱢ কেদা নোয়া দো স্পিড বন ᱧাম কেদা আচ্ছা তাহলে স্পিড খন যদি আবো টাইম অডক সানা বনা তাহলে সময় সমান দো चे বন পারে অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই গতিবেগ তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই গতিবেগ তাহলে অকয়া বেশি সময় লাগা কানা বেশি সময় দো লাগা কানা বাসা তাহলে বাস দো আগে বন অলেয়া তাহলে বাসা সময় তিনে লাগা অতিক্রান্ত দূরত্ব দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 200 বাই স্পিড ওনা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ x তিনে তায়ম ট্রেন না সময় দো তিনে লাগা সময় সমান হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে 200 দূরত্ব দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 200 সাঙ্গিন দো 200 আর গতিবেগ দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ x প্লাস 15 নোয়া তাই নোয়া দো টাইম অডক না তাহলে টাইম না তফাৎ দো তিনে কানা টাইম না নোরে তফাৎ মানে বিয়োগ টাইম না তফাৎ বিয়োগ ফল
ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 3 ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱞ করা গে মেনা যেতে যে সময় লাগে বাসে যেতে তা থেকে 3 ঘন্টা বেশি সময় লাগে তাহলে নুকিন বিয়োগ কে কিন লেখান গে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ 3 তাহলে ইনকে আবো বন নাম কেদা এরপর তো নডে খন ওয়ার না সমস্যা বন সমাধান আদো নিদে হারি মতো শর্ট করে বন অল দাড়িয়া ইনে তাই নডে খন চিকেতে বন সমাধানা তাহলে নডে না দো লাতারেন কো লসাগু আদো লাতারেন দো কমন বানু কোয়া আদো ওনাতে তি চেলকা কো লসাগু নুকিনা গুণফল গে লসাগু তাহলে নুকিনা গুণফল মানে এইখানে x ইনটু x প্লাস 15 না দো হিও নুকিনা লসাগু তাহলে যাহা সংখ্যা को लातार कॉमन जुदी बांग को ताहे लातारन को लसागु तो कॉमन बांग को चला लेखान नोडे तो कॉमन बांग को मिले कना x तो नुई 15 संगे जोग करते मेने ओनाते गुण करते ताहे लेखान उनी तो कॉमन है को के मेनखान बनुया ताहले नुकिना गुण फल गे लसागु ताहले लसागु दो हुइना x इनटू x प्लस 15 अच्छा इन टाइम नियम दो चेक कना x ते नुई लातार मन भागा ताहले x ते जुदी नोआ बन भागा ताहले x इनटू x प्लस 15 विस्तारित तिन अलदा जतो को बुझल गी नोआ x ते बन भाग दा তাহলে নৌকা বন ভাগ ভাগ মানে লতার রে তাহলে x x দুকিন গেদোয়া তাহলে অকই সারিজোয়া x প্লাস 15 তাহলে নোয়া সারিজোয়া তাহলে নোনা সঙ্গে তো অকই গুনুয়া নোয়া সঙ্গে তো চিতারেন কো গুনু তাহলে 200 নুকিন সঙ্গে গুনুয়া তাহলে 200 সঙ্গে x গুণ লেনকা তিনা হইয়া 200 x হইয়া ইনে টাইম নডে প্লাস মেনে তাহলে নডে বন অলিয়া প্লাস তাহলে 200 সঙ্গে যদি নডে আবো 15 মেনে তাহলে বন গুণ লেখান 15 দুগুণ হইয়া 30 তাহলে 30 বন নামা আর বারিয়া শূন্য নোডে মেনা তাহলে বারিয়া জিরো বন নামা ইনে টাইম নোডে বিয়োগ মেনা নুইটা বিয়োগ তাহলে নুইটা বিয়োগ নোডে বন আড়গইয়া তাহলে নুইটা বিয়োগ নোডে হিনা তাহলে নুইটা বিয়োগ নোডে বন অল কেদিয়া ইনে টাইম নোয়া দো x প্লাস 15 তে নোয়া বন ভাগা তাহলে নোয়া লাতানা ভাগ লেখান দো কই x প্লাস 15 নুকিন তিকিন গেদোয়া তাহলে ভাগফল লকই অডকয় x এ অডকয়া তাহলে নুই দো 200 সঙ্গে গুনুয়া তাহলে 200 সঙ্গে গুণ লেখান 200x নোয়া বন নামা আর নোয়া রে যোজম পাটা কে বন নামা যোজম পাটা দো 3 দো 3 গিবন নামে কেনা নিকে বন নামা ইনে টাইম নোডে নেল টাউন पे নুই দো বিয়োগ কনাই তাহলে নুই দো গেট আর নুই দো যোগ কনাই আর নুকিন দো গেট যোগ আর বিয়োগ নুকিন দো কানা কিন তাহলে ওনাতে তিকিন গেট না কারণ 200 নোডে দো x প্লাস মেনা মাইনাস 200x মেনা তার নুকিন দো বানা কিন গেট না প্লাস মাইনাস সমানেন তিকিন अच्छा इन टाइम चितान दो सारे ना ताले चितान दो सारे ना 3000 ताले 3000 और नोते मेनाया 3 ताले नुई 3 ती जुदी नुई 3000 आबो बन भागेया माने चितान चितान जेतु को काटा काटिया ताले नोडे चितान तिना बन नामा चितार दो नामो 1000 ताले नोडे तिना बन नामे 1000 बन नामा ताले नोडे दो हा चितान दो 1000 बन नामे कना ताले उना गान बितिर रे नोडे दो चितान दो 1000 सारे ना नुई तो बन गेट कदेया बेस इन तायम ताले कुनो कुनी को गुनुआ ताले नोते दे चितार दे चेत मेने एक मेने ताले x संगे नोआ जदि बन गुना ताले x इनटू x प्लस 15 नोआ गे हुआ और नुई हो लातार एक मेने ताले 1000 संगे नोडे दी एक बन गुना ताले 1000 गे हुआ ताले निदे हरि जा बन नामा एरपर नो ओंडे चेलका कते बन करावा नो ओनाटेन जाय सुंखय ताहेना नो उनी बन नेलेया जे तिना कनाय ता नोडे तो जुदी बन हटिंगिया आबो बन नामा 3 5 15 माने 3 गुणित 5 3 5 15 निके बन नाम दाड़े आर ताल उनको सुंख मध्य रे आरो नाडरेन सुंख तिना सर्वोच्च कमन को चला ओना कमन बन हटावा ताहले आबो 1000 जुदी बन उत्पादक रे बन विश्लेषण या मान बन भांगाया 3 दो हा बां बन नामया कखनो बां ए नामोआ ताले ओना होते 3 दो कमन दो बां बन हटा दाड़ेया ताले 5 जे कमनोआ ताले 5 आ ए कमनोआ ताले ओना होते लेंगा रन 5 बन कमन किदिया ताले जोजम आड़े हो ओना बन कमना नोडे हा नेल तावन पे नुकिन ना स्पीड ना गुणफल मेना माने बारिया सुंखर ना गुणफल कना नोआ लेंगा आड़े बारिया सुंखर गुणफल ना ताले नोआ जोजम आड़े हो बारिया सुंखर ना गे गुणफल कना बारिया सुंखर ना गे हा गुणफल कना आदो उनी बारिया सुंखर ना गुणफल होते आदो बारिया 5 आबो दोबन कमना नोआ रे ताले बारिया 5
তাহলে 5 গুণিত 5 বন কমন কেদা 5 গুণিত 5 মানে তিনা 25 5 গুণিত 5 মানে তিনা 25 আए কমন না তাহলে নন্দে যদি 25 বন কমন ইয়া তাহলে নন্দে খন যদি 25 বন অডক কয়া তাহলে তিনা সারে jo নন্দে দিয়ে 4 25 ang 100 আর নন্দে মিটিং 0 তাহলে সারে jo 40 তাহলে নন্দে তো 40 এ সারে jo যদি 25 বন কমন ইয়া মানে 25 তাহলে 25 into 40 abo bon nyama তবে খান গুইয়া 1000 তাহলে নিনে bon nyam da তাহলে উনি যাই 40 কানায় উনি 40 নুই দো এমন বারিয়া সংখ্যা বন হাটিয়া যাতে গুণফল হইউমা 40 হইউমা যাতে গুণফল হইউমা 40 মেনখান আরো মিটং শর্ত তো তাহেনা যে ডিফারেন্স উনকিনা তফাত দো নন্ডে যেহেতু 3 মেনায়া তাহলে উনকিনা সংখ্যা না তফাত দো 3 হইউমা তাহলে উনি 40 তো চিকাইবন বারিয়া হাটি দেবন হাটিয়া তাহলে চেলকা বন হাটিয়া মানে উনকিনা গুণফল 40 যাতে হইউমা আর মিটিং শর্ত তো চিকাই হইউনা উনকিন সংখ্যা না তফাত পার্থক্য 3 এ হইউমা তাহলে অকয় কয় সংখ্যা বন অল দাড়ে কিনা একটু লইতে বন পেছে 5 আর 8 হ্যাঁ তাহলে 5 আর 8 বন অল দাড়ে কিনা 5 আর 8 বন অল দাড়ে কিনা তাহলে 5 আর 8 বন আবো বন অল দাড়ে কিনা তবে এখান গে নুকিনা তফাত পার্থক্য 3 হইয়া 3 হইয়া 5 আর 3 না তফাত 3 হইয়া 3 হইয়া তাহলে নোয়া শর্ত মিলে কেনা আর নুকিন গুণ কিকিল নেখান তিনে কিন হইয়া কেনা নুকিনা গুণফল হইয়া কেনা 40 হইয়া কেনা নুকিन गुण किल नेखान हयु कना 40 अच्छा ताहले निने बन नाम केदा ताहले नुकिन संगे जहां संख्या अब बन कॉमन लेदा जहां चेतान रे 5 5 बन कॉमन लेदा नुनी 5 5 संख्या दो नुकिन संगे दो अब गुण आकार ते की ताहे कना तो ताहले ओनाते ते नुकिन संगे आर मिद बन गुण कया ताहले ओंडे 5 गुणित 5 लेखान तिना हयु 25 हयु আর নোডে 8 সঙ্গে যদি 5 গুণ গুণা তাহলে 3 হইয়া 40 হইয়া তাহলে গতিবেগ দো 3 হইয়া গতিবেগ দো মিটাং দো হইয়া 40 আর মিটাং দো হইয়া 25 তাহলে গতিবেগ দো মিটাং দো হইয়া 40 আর মিটাং দো হইয়া 25 যাহায়া বেশি কেনা গতিবেগ উনি দো হইয়া 40 আর যাহায়া কম কেনা উনি দো হইয়া 25 তাহলে অকয়া গতিবেগ কম বাসের গতিবেগ কম তাহলে বাসের গতিবেগ দো তিনা 25 তাহলে হইয়া কেনা অপশন বি হইয়া কেনা 25 কিমি পার আওয়ার একটু বুঝে নাম কেটা সমান লাইতে মন পে হয় গঙ্গে নোয়া দো हुई कना विस्तारित जिनिसते माने अंको चेलका आजे लई केदा ओनका लकाते भांगा भांगाते माने नोंका लकाते बुझ लेखान दो माने जातिना टेंशन करम ताहेन रहो माने बाम हिड़िया मेनखान आबो तो যদি সূত্র তেবন করাওয়া তাহলে সূত্র তেবন করা লেখান দো নংকা হইউয়া যে প্রথম রেয়া গতিবেগ তাহলে প্রথম রেয়া গতিবেগ তাহলে প্রথম রেয়া গতিবেগ দো যদি বন সাবা x ইনটু দ্বিতীয় রেয়া গতিবেগ তাহলে দ্বিতীয়বার গতিবেগ দো তিনা হইউয়া দ্বিতীয় গতিবেগ তো বাস অপেক্ষা ট্রেনের গতিবেগ তো তিনা হইয়া না মানে প্রথম রেন যাহাই গতিবেগ মেনে মিটিং উনি রেন সঙ্গে পরের এটাগি রেন গতিবেগ তাহলে এটাগি রেন গতিবেগ দো তিনা হইয়া না x প্লাস 15 নোয়া হইয়া না তাহলে নোয়া সূত্র দিয়ে বন করা লেখান আর লাতার দো হইয়া ওনা গতিবেগ না পার্থক্য তাহলে গতিবেগ না পার্থক্য তো তিনা হইয়া না তাহলে 15 হইয়া না গতিবেগ না পার্থক্য যেহেতু মিটাং দো x কানা আর মিটাং দো উনি সঙ্গে 15 বেশি তাহলে তফাৎ দো তিনা হইয়া না 15 হইয়া না তাহলে চেতার দো হইয়া না গতিবেগ না গুণফল আর লাতার দো হইয়া না ওনা গতিবেগ না পার্থক্য তফাৎ ইনটু হইয়া সময়ের পার্থক্য মানে সময় রিয়া পার্থক্য তাহলে সময় রিয়া পার্থক্য তাহলে তিনা হইয়া না 3 ঘন্টা তাহলে 3 ঘন্টা তাহলে ওনে 3 নোয়া সমান হইয়া না ডিসটেন্স 200 তাই ওনা সমীকরণ যদি আবো বন সমাধানা তো ইনি অনুসার জিওয়া তাই নোয়া তো সূত্র দিয়ে কে কানা তাহলে প্রথম স্পিড ইনটু দোসারা স্পিড বাই ওনা স্পিড না তফাৎ পার্থক্য ইনটু সময়ের পার্থক্য সমান হইয়া ডিসটেন্স তাই নোডে খন যদি বন সমাধানা তো হা आंसर দো হিজু তমনা চেলকা বন নামা তাহলে নোডে হইন করা কানা নোহা নুকিन चेतान लातार को गेदोआ ताले 3 5 15 5 बन नाम केदा ताले नोडे तो 3 किन नाम ना x into x plus 15
আর নোয়া কুনে কুনি ko গুনুয়া তার নুই সঙ্গে লাতার তে 1 মেনে তাহলে নোয়া ñamok kan note do আর নুই 5 ওকে সঙ্গে গুনুয়াই নুই 200 সঙ্গে তাহলে 5 যদি 200 সঙ্গে গুনুয়াই তাহলে তিনে কেনা 5 দুগুণে 10 আর বাড়িয়া 0 তাহলে তিনে বন ñam কেদা 1000 বন ñam কেদা তার নোয়া গে নোডে বন ñam কাদা তাই নোডে খন ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱩᱛᱨᱚ ᱵᱚᱱ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ उनी नौका बन करावा आज जहाँ विस्तारित तबन नेला ताले उन समय नौका हुआ आदो विस्तारित जखन बन करावा ताले ओना जहाँ साबदा बासेर गुति बे एक ट्रेन गुति बे नुना 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 को बांग ऑल को हुआ सुदु नोंटे नोंडे ऑल केदा नोंडे काटा काटी कते तम कराव करता तबे खान के कम समय लगा ठीक है बुझे नाम करमन अच्छा चलो बन ताले 4 नंबर ना बन करावा ताले नोंडे बन लगे मेंदा আমার কোন স্থানে হেঁটে গিয়ে তারপর ঘোড়ায় চড়ে পূর্বের স্থানে ফিরে আসতে তাহলে সেন আর হিজুতে তিনে লাগা কানা মানে সেনক কানা তাড়ামতে আর হিজু কানা ঘোড়ারে দেকেতে সময় দে লাগাওয়াই কানা 37 মিনিট তাহলে নতে কোন নতে চালাক কানাই তাড়ামতে আর নতে হিজু কানাই ঘোড়ারে দেকেতে তাহলে সময় দে লাগাওয়াই কানা 37 মিনিট আমি ওই পথ হেঁটে 55 মিনিটে অতিক্রম করি তাহলে যদি তাড়াম থেকে সেনো আয় আর হিজু আয় তাড়াম থেকে সেনো আয় আরে হে ডুয়েড়ো তাহলে টোটাল সময় দে লাগাবাই কেনা 55 মিনিট তাহলে উভয় পথ ঘোড়ায় চড়ে অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে তাহলে মেন ঘোড়া থেকে যদি হিজু আয় আর সেনো আয় তাহলে সময় দো তিনে লাগাবাই তাহলে আজ সেনো হিজুতে তাড়ামতে 55 মিনিট সময় লাগাবাই কান তাহলে সেনোতে তিনে সময় লাগাবাই কেনা তাহলে বাড়িয়া হাপোয়া মানে সেনো আর হিজু তাহলে সেনো আয় যা তিনে সময় লাগাওয়া হিজু হুনো সময় লাগাওয়া তাহলে টোটাল যখন 55 মিনিট লাগাও কাদে তাহলে নোয়া তো 2 তে বন ভাগ কা তাহলে 55 যদি আবো 2 তে বন ভাগা তাহলে তিনে বন ñama তাহলে 2 দুগুণে হই কেনে 4 আর নডে 1 আর নডে 15 তাহলে হই কেনে 7 দুগুণে 14 আর বিয়োগ লেখান বন ñamda 1 আর নডে মিতে দশমিক তাহলে আর নডে 0 তাহলে 5 দুগুণে 10 তাহলে 27.5 তাহলে 27.5 মিনিট সময় লাগাওয়াই কেনা তাহলে আজ যখন চালাক কানা তাহলে লাগাওয়াই কেনা সময় তিনা 7 মানে 27.5 মিনিট তাহলে 27.5 মিনিট চালাওতে সময় লাগাওয়াই কেনা তাহলে হিজুতে তো তিনে সময় লাগাওয়াই কেনা যেহেতু আজ তাড়ামতে সেনে কেনা আর ঘোড়াতে হেই কেনা তাহলে টাইম লাগাও কাদিয়া 37 মিনিট তাহলে 37 মিনিট লাগাও কাদিয়া তাহলে সেনোতে যখন আজ 27.5 মিনিট লাগাও কাদিয়া তাহলে নোয়া যদি নোয়া খন বন বিয়োগা নোয়া খন বন বিয়োগা নোয়া বন বিয়োগা তাহলে বাকি যাহা সারেজो কানা ওনা দো নতে খন রুয়েড়ো সময় না সময় কেনা তাহলে ওনা রুয়েড়ো সময় মানে চে ঘোড়া রে দেই কেতে রুয়েড় কানা তাহলে ঘোড়া না সময় বন ñama তাহলে নডে বন বাদ কা বিয়োগা তাহলে 5 এ কত দিলে 10 তাহলে কিনা 5 নডে দশমিক হাতে 1 হেই না তাহলে 7 দয় 8 না 8 আছে কত দিলি কিনা 17 তাহলে আবো বন ñamda 9 হাতে 1 নতে দি কিনা তাহলে মিলিও নাই তা নিনে মিনিট সময় লাগা কানা তাহলে নিনে মিনিট সময় তাহলে ঘোড়াতে হিজুতে ঘোড়াতে যখন হেই না তখন দো 9.5 মিনিট সময় লাগাওয়া দেয় তাহলে মেনা ঘোড়া থেকে হিজু আয় আর সেনো আয় তাহলে হিজু মানে চালা যখন 9.5 মিনিট লাগাওয়া হিজু যখন 9.5 মিনিট লাগাওয়া তাহলে বার ধাও তাহলে 9 দুগুণ 5 দুগুণে 10 এর 0 হাতে 1 9 দুগুণে 18 আর 1 19 তাহলে দশমিক নোয়া মিটিং সংখ্যা মেনে তাহলে দশমিক তো 9 বন বসিও তাহলে 9 মিনিট হইও কেনা তাহলে 3 মিনিট রব না 19 মিনিট বন আবো বন ñam কেনা তাহলে অপশন বি হইও কেনা সঠিক आंसर 19 মিনিট বুঝে ñam না সে বাং একটু লেতে বন पे Hai gongke. सानाम को बुझे ना तुम अच्छा ठीक है इन टाइम 5 नंबर ना रा बन ñela একই দিকে হাঁটতে শুরু করলাম এ এবং বি এর গতিবেগ যথাক্রমে কিমি ঘন্টা যাত্রা শুরুর কত সময় পরে আবার যাত্রা শুরুর স্থানে মিলিত হবে তাহলে টোটাল ডিসটেন্স তো তিনা কানা টোটাল ডিসটেন্স দূরত্ব তো হই কানা 35 কিমি তাহলে 35 কিমি আর মিড সেন কি কিন চালা কানা তাহলে মিড সেন কিন চালান কান চेक বন বাড়ায়া যে
गुति बेग तो बियोगो ताले गुति बेग ना तफात दो तिना हुई कना ताले गुति बेग ना तफात हुई कना 4 और 5 ना तफात हुई कना 1 ताले उनी 1 ते ओना गुति बेग ते टोटल समय बन भागेया ताले 1 ते 35 बन भागे लेखान दो हुई कना ओना के टाइम बन ᱧᱟᱢᱟ ताले 35 बन ᱧᱟᱢᱟ ताले 35 आवर ताले नोआ हुई कना नोना आंसर ताले ऑप्शन सी हुई कना सठिक आंसर ओंडे ना 6 नंबर बन ñel लगे 6 नंबर ना नोडे चेद लई केदा मेंदे राम एवं सेम एकई समये ए स्थान থেকে 80 किमी दूरवर्ती बी स्थानेर उद्देश्ये यात्रा शुरू करलो ताले ए स्थान खन बी स्थान नोते किन सेनोक कना दूरत्व दो तिने कना टोटल दूरत्व दो कना 80 अच्छा ठीक गया मेंदे रामेर गतिवेग सेमेर गतिवेग থেকে 10 किमी पर घंटा कम तार नोआ दो गतिवेग ना तफात कान तकिन किना ताले सेमेर बी स्थाने पहुंचे फिरे आसार समय बी থেকে 20 किमी दूरे रामेर साथे देखा हलो रामेर गतिवेग कत ताले मेंदा रामेर गतिवेग कत अच्छा तार नोते मिड हर दो मेना सेम मिड हर दो मेना राम ताले सेम दो चिके दे बी स्थाने पहुंचे ताले नोडे खन नोडे सेन ना सेम दो नोकाटे सेन बी स्थाने सेन ना ताले तिना सेन ना 80 किमी दे सेन ना ताले 80 किमी सेन ना और फिर आसार समय बी থেকে ताने ओना बी खन नोते हेज नाय नोडे हेज नाय 20 किमी हाबी हेज ना 20 किमी ताले तिना पते अतिक्रम केदा नोडे खन नोडे सेटर नाय 80 किमी और नोडे खन नोते हेज कना 20 किमी ताले 80 प्लस 20 समान हुई कना 100 किमी तार नुई दो 100 किमी पते अतिक्रम कदा बेस ताले नोडे दो कोई नाम केदा नोडे दो नामे कना हा रामे नामे कना तार नोडे खन नोडे ना दूरत्व दो तिना हुई कना 80 हुई कना ताले आर नोडे जुदी बन बात का नो 80 खन ताले 20 जुदी बन बियोग का ताले तिना हुई कना 60 तार नोता दो हुई कना 60 ताले राम दो सेन कना 60 किमी ताले रामा दूरत्व दो हुई कना 60 किमी राम दो अतिक्रम कदा अच्छा ताले नुकिना हुई कना दूरत्व ना तफात दो तिना हुई कना 60 माने 100 खन जुदी 60 बन बियोग का ताले हुई कना 40 ताले 40 किमी बन नाम दा ताले 40 किमी बन नाम एदा आकिना डाहार ना माने दूरत्व ना पार्थक्य दो और नोडे चेलका लई केदा गतिवेग संगे चेलका सम्पर्क मेना जे रामेर गतिवेग सेमेर गतिवेग থেকে 10 किमी पर घंटा कम ताले 10 किमी गतिवेग 10 किमी तफात हुई कना गतिवेग 10 किमी तफात हुई कना समय दो लगा कना 1 घंटा समय दो लगा कना 1 घंटा ताले आबुआ तफात दो तिना हुई कना 40 किमी तफात दो हुई कना ताले 40 किमी समान तिना तार नोडे खन नोडे तिना गुण कना 4 गुण कना ताले टाइम दो तिना हुई नोडे 4 गुण ताले हुई कना 4 ताले टाइम दो तिना हुई कना ताले टाइम ना पार्थक्य दो तिना हुई टाइम दो हुई कना 4 आवर टाइम दो हुई कना 4 घंटा ताले गतिवेग समान चेक बन बारे अब गतिवेग समान दो अब चेक बन बारे अतिक्रांत दूरत्व बाई समय ताले अतिक्रांत दूरत्व बाई हुई कना समय ताले ओकाया गतिवेग मेन कदा रामेर गतिवेग ताले राम दो तिने संगिने सेने कना ता नोडे को राम दो नोडे को नोडे सेने कना माने 60 किमी चलाव कना 60 किमी और समय दो तिने ताले समय दो तिने लगाव कना ओंडे चलाते समय तिने लगाव कना ताले समय दो लगाव कना 4 घंटा ताले गतिवेग समान दो हुई कना अतिक्रांत दूरत्व बाई टाइम ताले नो 4 ते जुदी बन भागा ताले तिने हुई कना 4 पर 60 ताले 15 किमी पर आवर कना तिना 40 ना तार नोडे खन 40 तार नोडे खन दो तिना गुनी लेखान 40 ते ᱧᱟᱢᱟ 4 ताले एक संगे नोडे तिना बन गुनी लेखान नोते हो 4 गुण हुआ ताले एक संगे 4 गुण गुनी लेखान दो कना 4 ताले नोआ टोटल नोना जहां डिस्टेंस नुई दो नोते 100 किमी अतिक्रम केदाय और राम दो 60 किमी अतिक्रम केदाय ओना दो 4 घंटा रे हुई कना
তাহলে টোটাল টাইম দো লাগাও কানে চের আর তাহলে গতিবেগ মানে চেক বন বাড়ায় অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই টাইম তাহলে রাম রা গতিবেগ দো হুইবা 60 বাই চের তাহলে হুই কানা চের পরাং স্যার যদি মেন কে সেমের গতিবেগ কত তাহলে সেমের গতিবেগ দো ডিসটেন্স হুই কত 100 আর লাতার দো টাইম তাহলে লাতার রে টাইম মানে চের তাহলে চের 25 100 তাহলে उन समय सेम गतिवेग दो ताई क्या 25 किमी पर आवर ठीक है তাহলে একটি পুলিশ একটি চোরকে তাড়া করলো মানে পুলিশ চোর তায়ম তায়মতে নিরে কানে তাহলে পুলিশ যে সময়ে 6 পদক্ষেপ ফেলে চোর সে সময়ে 5টি পদক্ষেপ ফেলে কিন্তু পুলিশের 3টি পদক্ষেপ চোরের 4টি পদক্ষেপের সমান পুলিশ ও চোরের গতিবেগের অনুপাত কত তাহলে নোয়া না মিটিং শর্টকাট টেকনিক লেখা মেনা নতে যদি বন অলিয়া পুলিশ আর নতে বন অলিয়া সিতে বন অলে কানে চোর আচ্ছা ᱤᱧ ᱫᱚ सी दिए ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱤᱧ ᱚᱞᱫᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱤ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱮ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱢᱤᱞᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟ ᱢᱚᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟन ᱜᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ पुलिस ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱮ ᱠᱟᱱᱟ আর ᱱᱩᱭ ᱫᱚ চোর ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱮ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ पुलिस যে সময়ে 6 পদক্ষেপ ফেলে তার নডে দবন অলা 6 ইনে তাইম চোর সে সময় 5টি পদক্ষেপ ফেলে তাহলে চোর দো নডে বন অলা 5 বেশ ইনে তাইম তারপরে মেনা কিন্তু পুলিশের 3টি পদক্ষেপ তাহলে পুলিশের দো 3টি পদক্ষেপ তাহলে চোরের 4টি পদক্ষেপ তাহলে চোর আদে 4টি পদক্ষেপ তাহলে চোর আদে 4 বন অলা বেশ তাই নডে দো বন জামা গতিবেগ তাই নডে দো হা অডক গতিবেগ তাহলে অকয় কো গুনুয়া পুনো গুনি বন গুন কো এরপর নুকিন সঙ্গে নুকিন কিন গুনো নুকিন তাহলে 6 4 হুই কানে 24 বেশ অনুপাত নুকিনটা বন গুন কিনা 3 5 15 ওনা দা কার বন অলা নডে 3 5 হুই কানে 15 তাহলে অপশন রে মেনা 24/15 অপশন ডি তাহলে নোয়া হুই কান মানে সঠিক आंसर যদি নডে তো কিন কাটা কাটিয়া আদম নডে কাটা কাটি কতে आंसर দবন নোয়া গে মেনা তাহলে নোয়া হুই কানা সঠিক आंसर তাহলে নো অনকা বন করাওয়া নডে তো বুঝেন জানো সে বাং যে পুলিশ মিন্ডাড়ে আর চোর আড়ে বন করাও তার তিনে তিনে পদক্ষেপ মেনা ওনা পরপর নকা বন অলিদি আর কুনো কুনি গুণ কা কহিবা ওনা দে চেক বন নামা স্পিড বন নামা স্পিড না অনুপাত বন নামা বুঝে জামা কানা তাই নো ওনা জিনিস গে চেদা নকা হুই কানা कटी गान बन नेला माने चेदा नोका हुई काना जो नोडे नेल तावन पे किंतु पुलिसे 3टी पदक्षेप चोरी 4टी पदक्षेपेर समान ताले पुलिसा जखन हुई काना 3 पदक्षेप समान हुई काना चोर ना हुई काना चोर ना पदक्षेप हुई काना चेर नोआ समान जदि आबो बन साबा x जाना गे नोआ दो चेत काना दूरत्व ताले मीटर बन साबा माने नोआ तो पदक्षेप तो समान गया নয় মেন্দাই কিন্তু পুলিশের 3টি পদক্ষেপ চোরের 4টি পদক্ষেপের সমান তাহলে চোরের 4টি পদক্ষেপের সমান তাহলে নোয়ার না মিটং দূরত্ব মিনা তাহলে মনে করি কাতে আবো দমন সাব কেদা নোয়া দূরত্ব দই কিনা x তাহলে নোয়া দূরত্ব দই কিনা x আচ্ছা তাহলে পুলিশের 3টি পদক্ষেপ মানে হুই কিনা x মিটার সাঙ্গিন তাহলে পুলিশের দই কিনা 6টি পদক্ষেপ দো 3 মিটার সাঙ্গিন তাহলে গুণিত 6 তাহলে ইউ চেতান চেতান কে গুণুয়া তাহলে 6x বাই ইউ কানে 3 তাহলে নিনা মিটার বেশ ইন টাইম চোরা তাহলে চোরা দই কানা 4টি পদক্ষেপ মানে দই কানে x মিটার সাঙ্গিন ইন টাইম চোর দই তিনে চালা কানা 5টি পদক্ষেপ তাহলে 5টি পদক্ষেপ মানে তিনে আইয়া 3 মিটার তাহলে চেতান চেতান কে গুণুয়া 5x বাই 4 নিনা মিটার হুইয়া আচ্ছা নোডে নেল তাওন पे নোনা পুলিশ যে সময়ে 6টি পদক্ষেপ ফেলে চোর সে সময়ে 5টি পদক্ষেপ ফেলে তাহলে ওনা তো সময় কেনা মানে সময় তো নির্দিষ্ট কমে না তাহলে নির্দিষ্ট সময় রেগে নুই তো নিনা মিটার পদে চালা কানা আর নুই নির্দিষ্ট সময় রেগে নিনা মিটার পদে চালা কানা তাহলে নির্দিষ্ট সময় রে যাহা পথে অতিক্রম দা ওনাকে চেক বন মেতা কানা ওনাকে বন মেতা কানা গতিবেগ তাহলে নোয়া তো অ্যাকচুয়ালি চেক ডক কানা নোয়া তো গতিবেগ ডক কানা তাহলে গতিবেগ না অনুপাত তাহলে গতিবেগ না অনুপাত বন করার কান চেতান হই কানা 6x আর 3 আর অনুপাত নোয়া বন করার কান 5x আর লাতার দো 4 আর নুকু তো চেলকা বন বাড়ে নোয়া লাতার কোন অলवा যদি অনুপাত যদি চেতান লাতার অল কো হা তাহলে 6 বাই মানে 6x বাই 3 মেনে ওনা লাতার কই লয় 5x বাই 4 অলवा তাহলে নদে তো 6x বন ওলা আর ন 3 ওলা আর যখন নোয়া লাতারে নোয়া লাতারে যখন মানে নুইটা সংখ্যা তো নোয়া লাতার বন ওলা তো তাহলে
ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱩণ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱚ 4 ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱟᱞᱚᱜᱼᱟ 5x ᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱱᱚᱣᱟᱭ ᱦᱟᱸᱜ ᱮ ᱟᱬᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱮᱠᱪᱩᱭᱮᱞ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱜᱩণᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱟᱥᱮ 6 4 24 ᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱜᱩণᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 24 আর লাতার দিকে তিনে হইয়া 3 5 15 নিনে হইয়া আর x x মাথা কে মিলে কানা থেকে গেদোয়া তাহলে 24 অনুপাত 25 15 24 অনুপাত 15 হইয়া কানা তাহলে ওনা জিনিস গে উনা ভাঙা ভাঙ কাতে নন কাকো সাজা কাতে আবো বন করা দাড়া শর্টকাট তে ঠিক है বুঝে যাম কানা ओके अच्छा चलो बाकी को बुझे जाम दाड़े काना पे से बांग से जापी दे तो ना चलो नौका के आस्ते आस्ते बन करो अच्छा नवा तो मिटे होमवर्क ताहे चो हैं ना तो आपे कराओ ताबन पे ओड़ा रे 8 नंबर कना ओना नियम लेका के पे कराओ इन टाइम नोटा अंक बन कराओ 9 नंबर ना चलो ताले नोटा बन ñel legi ओ अच्छा नोआ हम मानग तो बन कराओ के अंका अंक कान गया चलो नोआ होमवर्क के ताहे चो नोआ बड़ी का जे काटा बन करा के मानग तले पे से राम और सेम ना जहां बन करा के उनकान टाइप अंक कना ओना ते नोआ हो ओड़ा पे करा तबना इन टाइम ओंटा ñel तावन पे नोंटा अंक बन करा একটি বান্দর মানে 96 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি তৈলাক্ত স্তম্ভে ওঠার চেষ্টা করছিল তাহলে 96 মিটার উনি রাকাবে মনে লেদা মানে ইনা টার্গেট টাইম যাই নোডে খন নোডে দো ইকানে 96 মিটার যদি বন সাম 96 মিটার 96 মিটার রে রাকাব লাগি মেনখান ওনা দো তৈলাক্ত গিয়া মানে সুনুম को এম কাদা আচ্ছা সে 1 মিনিটে 20 মিটার উঠে এবং পরবর্তী 1 মিনিটে 4 মিটার নেমে যায় তাহলে মিড মিনিট রে দো তিনে চলা কানা मिड मिनिट रे राकाब काना 20 মিটার তাহলে আরো পরে মিনিট রে আরো আর 1 মিনিট দো 4 মিটার দো লাতার সেনে আড়গন কানা তাহলে টোটাল দো তিনে কানা টোটাল 2 মিনিট তাহলে 2 মিনিট তাহলে 2 মিনিট রে রাকাব কানা নয়া দো যেহেতু 20 মিটার রাকাব কানা আর 4 মিটার আড়গন কানা তাহলে 16 মিটার রাকাব কানা তাহলে 16 মিটার হ্যাঁ রাকাব কানা যে 2 মিনিট রে রাকাব কানা 16 মিটার তাহলে রাকাব হইও তিনা 96 মিটার তাহলে আবো যাহাই মুচির রে নুই তাহলে নোনা হিতো 16 মিটার নোয়াতে আবো বন 96 যদি বন ভাগা মানে ওনা সুর না তিনে সংখ্যা বন নামদা তাহলে 5 তে যদি নোয়া বন গুণা তাহলে তিনে কানা 5 16 80 তাহলে 80 মিটার নামক কানা তাহলে নোডে যখন 5 তে গুণ কানা নুই 5 তে বন গুনিয়া তাহলে 5 দুগুণে তিনে কানা 5 দুগুণে তিনে হইনা 10 তাহলে 10 মিনিট লাগা কানা তাহলে 10 মিনিট রে আজে রাকাবো কানা 10 মিনিট রে আজে রাকাবো কানা 80 মিটার 10 মিনিট রে আজে রাকাবো কানা 80 মিটার মেনখান আর তিনে বাকি তাহেন কানা আর তাহেন কানা 80 মিনে আর হান্ডে 96 মানে তাহেন কানা 16 মিটার তাহলে 16 মিটার নোয়া দো 16 মিটার নোয়া দো সারে তাহেন তায়া আচ্ছা 16 মিটার নোডে তো তাহলে সারে তাহেন তায়া তাহলে টাইম দো লাগাও কাতে তিনা 10 মিনিট তাহলে আরো মিট দো বাকি বইতে আর 1 মিনিট তাহলে আর 1 মিনিট রে রাকাবো আই তিনা 16 মিটার রাকাবো হইতে তাহলে সময় তিনা লাগায়া সময় মানে কে বন বাড়ায়া অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই গতিবেগ তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব তিনা কেনা 16 আর গতিবেগ দো তিনা কান তায়া একক সময় রে যাহাই চালা ওনাগে গতিবেগ তাহলে 1 মিনিটে 20 মিটার তাই নোয়া গতিবেগ তাহলে গতিবেগ দই কেনা 20 তাহলে নোয়া সঙ্গে নোয়া যদি বন ভাগা তাহলে তিনে কেনা 4 4 16 আর 4 5 দই কেনা 20 তাই নোয়া তো চে বন নাম কেতা টাইম বন নাম কেতা তাহলে 10 পূর্ণ 4/5 নিনা মিনিট তাহলে নিনা মিনিট সময় লাগা তাহলে অপশন এ হইউ কানা সঠিক आंसर সে মন কানা কান গিয়া নন্ডে বন ñel লাগে যে একটি বান্দর 10 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি তৈলাক্ত উলম্ব বাসে ওঠার চেষ্টা করছিল তাহলে নন্ডে খন নন্ডে তো সাঙ্গিন হইউ কানা 10 মিটার জেলেña 10 মিটার জেলেña
मैंने से 1 मिनट 2 मीटर उठे ताले 1 मिनट रे तीने रकाब ना 2 मीटर रे रकाब ना ताले 1 मिनट 2 मीटर रकाब ना आ परवर्ती 1 मिनट ताले दोसारा 1 मिनट दो चिका कना दोसारा 1 मिनट दो 1 मीटर आड़गोन कना ताले 1 मीटर आड़गोन कना ताले 1 दोन बियोग के ताले टोटल समय दो तीने लगाए कना 2 मिनट ताले 2 मिनट समय रे आज एक्चुअली रकाब कना तीने 1 मीटर रे रकाब कना ताले 1 मीटर रे रकाब कना बेस ताले 2 मिनट समय रे आज 1 मीटर रे रकाब कना रकाब हुआ तीने रकाब हुआ 10 मीटर ताले नोंडे तो मीटर में नहीं ताले नुनीते अब की 10 बन भागिया उनका दो बाहा माने मुच्ची रे तो जाहे तू रकाब आए नेलता उन पे नोतेरे जातिने का रकाब ना तो इन ताय मुच्ची जोखने रकाब आ ओना तो 2 मीटर दे रकाब आ मेनखान आर्गो दो बाय आर्गोना 2 मीटर दे रकाब आ मेनखान आर्गोना समय दो onte दो आद बांग साबोते कारण ओंडे रकाब ना माने सेटर ना तो ताले मुच्ची बाद जाहाय रकाब आ ओना 2 मीटर ओना दो प्रथम रे के बात काई हुआ ताले ओना 2 मीटर तो जदी नोते बन बात का तार नोते तिने सारेज ना 8 मीटर ताले नोना 8 मीटर उनी तो स्टेप हटाव हुई तया माने तीन दाव स्टेप पे आज 8 मीटर रकाब कना ताले नुई संगे 8 बन गुनिया तो एखान 8 मीटर रकाब कना बेस ताले नुई संगे 8 गुनुआ ताले 8 दुगुने तिने कना 16 ताले 16 मिनट समय हुई कनते आ तिने बाकी मिनाते आ नोते बन सारे एकदा जे 2 मीटर बाकी मिनाते ताले 2 मीटर तिने समय लगावे कना 1 मिनट लगावे कना 2 मीटर माने 1 मिनट समय लगावे कना ताले आरो 1 मिनट जुआ ताले 16 मिनट ताय कना आर 1 मिनट जुगना ताले 17 मिनट हुई कना ताले टोटल टाइम हुई कना 17 मिनट ऑप्शन ए हुई कना तो ठीक आंसर बुझे जाम के तमस बांग तो लेते पे Hoy gangke. मुचित बारा नोन का स्टेप दा ताहेना मुचित बारा स्टेप उनी तो रकाब के समय साबो ताया माने आर्गो तो बाय आर्गो ना तो माने सेटर के दाता मेंदे बास्टी शीर्षे उठते बांदोटी कत समय लागबे शीर्षे देज नाय माने नोंडे सेटर के माने नोंडे के देज नाय आदो ताले आर्गो ना समय दो बांग बांग ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ 1 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱤᱭᱳᱜ ᱠᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱴᱮᱯ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱱᱩᱭ ᱵᱚᱱ ᱜᱩᱱ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱴᱮᱯ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱴᱮᱯ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟᱭ ᱤᱱᱫᱤ ᱦᱟᱹᱨᱤᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱛᱮ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱛᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ 8 ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱴᱮᱯ ᱦᱟᱛᱟᱣᱫᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ 8 ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱴᱮᱯ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱥᱴᱮᱯ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 मिनट তাহলে 8 ᱫᱷᱟᱣ স্টেপ মানে 16 মিনিট সময় লাগাত তাহলে তবে খান গে 8 মিনিট রাকাব কানা তাহলে আর 2 মিনিট সারিজো কানা 2 মিনিট দে 1 মিনিট লাগা তাহলে 17 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ চলো তাহলে ইনে তাইম না 11 নম্বর হইনা 12 নম্বর না আচ্ছা মেন্দা 1 285 কিমি পথ 6 ঘন্টায় অতিক্রম করে তাহলে 6 ঘন্টাতে অতিক্রম দেয় সে প্রথম কিছু অংশ 40 কিমি পার ঘন্টা বেগে বাসে যায় এবং বাকি অংশ 55 কিমি পার ঘন্টা বেগে ট্রেনে যায় সে ট্রেনে কত কিমি পথ যায় তাহলে ট্রেনতে তিনাগ কিমি পথে সেন আকনা তাহলে নোডে তো যত গতিবেগ মেনা তাহলে গতিবেগ তাহলে যত গতিবেগ বন অল কোয়া তাহলে প্রথম রেন গতিবেগ মানে তিনাগ কেনা প্রথম রেন গতিবেগ বন অলা 40 আর পরে তো তিনাগ গতিবেগ কেনা 55 আর টোটাল গড় গতিবেগ তো তিনাগ কেনা গড় গতিবেগ তো কেনা 285 কিমি পথ 285 কিমি পথ তিনাগ রে চালা কানা 6 ঘন্টা রে চালা কানা তাহলে গতিবেগ তো তিনাগ কেনা গতিবেগ সমান চেক বন পারে অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই গতিবেগ মানে 6 তাহলে ওনা দা আবো তালা রে বন অলা ওনাটে 285 বাই 6 তাহলে নোয়া দো চেক কেনা যত গতিবেগ আর নোয়া দো তালা না টোটাল গড় গতিবেগ তাই নিন কেতে বন অলা তাই নোনা চেলকা বন সেনাল দা লাতারে যখন কো তাহেনা উনকু সংখ্যা को उनको भोग माने भोगनांश रे चेतान लातार को तालेन खान नुकु तो गोटा गोटी संख्या रे बन राकब कल खान चिका जे बाकी संख्या रे जाहे कोरेन बांग को ताहेना उनको संख्या को गुनुआ माने टोटल नुई संख्या ते लसागु माने लातार रे जातिनि मेना को ना लसागु ता नोडे रे चिली बनि माने 1 আর नोडे चिली बनि 1 আর नोडे मेना 6 ता लसागु दिने 6 उनी 6 ते जतो को गुनुआ ताले नुई 6 ते जदि नुई बन गुनिया ताले तिने केना 6 4 24 ताले 240 बन नामा ता नोआ टोटल बन ओला আর 6 संगे नुई 55 बन गुन लेखान अब तिने बन नामा তাহলে নুই সঙ্গে আবো বন গুণ লেখান হইউ কানা 6 5 30 এর 0 6 5 30 আর 3 33 নিনে বন নামা আর নোয়া সঙ্গে যদি 6 বন গুণা তাহলে চিকা 6 6 দুকিন গেদা তাহলে হইউ কানা 285 আবো না ওনা বন নামা
ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚᱝᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱵᱚᱱ গুণ ᱠᱟᱭᱟ ᱵᱟকি ᱜᱩᱛᱤᱵᱮᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ 40 ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱵᱚᱱ গুণ ᱠᱮᱭᱟ 55 ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱵᱚᱱ গুণ ᱠᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ আর নন্ডে দো 285 ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ মানে শর্টকাট তে onde ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱠᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚᱧ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱤᱝᱠᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱟᱦᱞᱮ नोंडे खन अब जुदी बन बियोगा जहाटा लटू कना उनी खन हुडिंग बन बियोगया ताले 330 खन अब जुदी 285 बन बियोगा ताले तिने बन नामा 45 बन नामा और नोडे जुदी 240 और नोडे मेना 285 नुकिनो ताले 285 खन 240 बन बियोगा ताले तिने नामा कना 45 नामा कना ताले चेतान से नोडे चेत बन ऑल लेदा नोडे स्पीड बन नाम लेदा ऑल लेदा ताले लातार दो ओका नामा लातार दो टाइम नामा ता नुकिन जुदी बन टाइम ना अनुपात जुदी बन करा किना ताले 1 और नोडे 1 ताले टोटल तिने हुइना 2 ताले टाइम दो तिना हुइना टाइम टोटल हुइना 2 और 2 यूनिट ना मान गे नोडे तिना मेना टोटल टाइम गे मेना 6 ताले 2 यूनिट माने दो हुइना 6 ताले 1 यूनिट ना मान दो तिना ताले 1 यूनिट माने दो हुइना 3 माने 6 2 ते भाग ना 3 दुगुने 6 ओनाते 3 ताले 1 यूनिट ना मान गे हुइना 3 ताले 1 यूनिट गे आबो बन नाम केदा 3 ताले 3 माने ते 3 आवर नोडे दो चेत कना टाइम ना अनुपात कना ताले 1 यूनिट माने हुइना 3 आवर और नोडे 3 घंटा ताले समय बन नाम केदा ताले टोटल समय दो तिना बन नाम केदा समय दो बन नाम केदा 1 यूनिट ना मान बन नाम केदा 3 बन नाम केदा से ट्रेन कत किमी पथ जाए ताले ट्रेन ते तिना किमी पथ चलाव कना ताले ट्रेन दो कयटा कान तबना ओटा बन ऑल कदिया से प्रथम अंश दो हुई कना बासे जाए और दोसार अंश एवं बाकी अंश दो 55 किमी पर घंटा ते चला कना ओना दो चेते ट्रेन ते ताले टाइम दो तिना लगा कान ताया टाइम दो लगा काते 1 यूनिट और 1 यूनिट माने के तिना हुई कना 3 आवर ताले 1 यूनिट माने के हुई कना 3 आवर माने 3 घंटा ताले डिस्टेंस मेनदाय कत किमी पथ जाए ताले डिस्टेंस दूरत्व माने चेत बन बाड़ाया दूरत्व माने बन बाड़ाया गतिवेग इनटू टाइम ताले गतिवेग दो हुई कना 55 और टाइम दो तिना टाइम दो हुई कना 3 ताले 3 नौ संग बन गुण का ताले 3 5 15 5 3 5 15 और के 16 ताले 165 किमी ताले 165 किमी हुई कना तबन आंसर ताले ऑप्शन बी हुई कना सटीक आंसर बुझे नाम से बांग तू लेते बन पे तू लेते बन पे ना बाकी को एकटू लेते बन पे बुझे नाम कना से ᱦᱳᱭ ᱜᱚᱝᱠᱮ जतो को मेना मेना पे गया तो बाम पे जपी हिरिंग गया तो उनको क्लास आसले नोंका गे एकटू समय दो लगा गया तुरंत लई रे तो बांग गानोआ अच्छा इना टाइम चलो बन नेला 12 नंबर हुइना 13 नंबर ना अच्छा 13 नंबर ना 9 बन नेल लगे मेन एकटी गाड़ी 6 किमी रास्ता पर चट्टी ताले 6 किमी रास्ता में ना पर तिना में ना पुनिया में ना ताले मिटिंग नोआ 6 किमी रास्ता आर मिटिंग नोआ 6 किमी रास्ता आर मिटिंग 6 किमी आर मिटिंग 6 किमी जतो पुनिया पुनिया में को 6 किमी कते ताले टोटल टोटल पद दो तिना टोटल पद दो कना 24 ताले टोटल नोडे खन नोडे ना संगी तिना ताले नोडे खन नोडे जुदी बन जोगा ताले टोटल 6 टी माने 6 टी चेर माने 4 टी 6 आलादा ले दे हां ताले टोटल दूरत्व तिना बन नामा टोटल दूरत्व तो बन नामा 24 अच्छा रास्ता पर 4 टी यथाक्रम 25 किमी पर घंटा 50 किमी पर घंटा 75 किमी पर घंटा और 150 किमी पर घंटा दिके अतिक्रम करलो समग्र यात्रा पथे तार गड़ गतिवेग कत ताले गड़ गतिवेग माने चेत बन बाड़े गतिवेग माने चेत बन बाड़े अतिक्रांत दूरत्व बाय टाइम ताले अतिक्रांत दूरत्व दो टोटल दो तिना कना टोटल दो कना 24 ताले टाइम दो तिना कना ताले बाय टाइम ताले लातार दो ओबन ओला टाइम ताले टाइम बन ओला ताले टाइम समान दो चेत बन बाड़े टाइम समान दो बन बाड़े अतिक्रांत दूरत्व बाय गतिवेग ताले नोना प्रथम अंश चला कना तिना दूरत्व दो तिना 6 किमी माने 6 किमी चला कना ताले गतिवेग दो तिना 25 बेस ताले नोआ समय हुइना ताले टोटल समय अबो लातार दो बन ओला ताले टोटल माने जतो बन जोग को तारपर आरो 6 किमी चला कना तिना ते 75 इने पे आबार 6 किमी ओ अच्छा दोसारा दो 50 कान तबना
दोसरा दो 50 कनाय नुई दो 50 कनाय इन तायम 75 दो इन तायम आरो जोगना परेना छक किमी दे तीना ते चला कनाय 75 किमी ते ताले समय तीना लगाया समय माने कि अतिक्रांत दूरत्व बाई गति बेग इन तायम आरो परेना दे तीना चला कनाय 6 बाई चला कनाय 100 150 ता नवा दो हिना टोटल टाइम आदो नोंका इन पूरा ऑल का को कना इन तायम अब चेक बन पड़ाया जिन ओंडे 6 मेना से माने एक्चुअली नी 6 दो आगे रे बन कमन दाड़े या आदो ई बुझे नाम लगी दोते इन नोका बिस्तार तो आगे दिन ऑल का को कना आदो ताले चेतार अब चेक बन नामा चेतार दो बन नामा 24 আর নুকু করেন যদি চেতান রেন 6 যত রেন অডকওয়া তাহলে 6 দ যত করেন অডক না চেতান খন তাহলে চেতান রে চিন নামো 1 1/25 যোগ 1/50 যোগ 1/75 যোগ 1/150 ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ তাহলে ইনে টাইম চেতান লাতা তো গেদোয়া ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱢᱟ 6 সঙ্গে নুই 24 ᱫᱚ ᱜᱮᱫᱚᱜᱼᱟ তাহলে 6 4 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 24 ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱜᱮᱫ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ 6 4 ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ তাহলে ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱱᱟ 24 अच्छा আর নোয়া মানে চেক বন বাড়ায় আবো লাতার রেন যত কো লসাগু তাই নোয়া লাতার রেন যত কো লসাগু লিন খান তিনে কো হুয়া যত কো লসাগু লিন খান দো কো হুয়া 150 লাতার না নুকু যদি বন যত বন লসাগু কোয়া তাহলে এখানে 150 তাই নোয়া দো চিকা নোয়া দো ভাগোয়া মানে যত কতে লাতার টা ভাগোয়া চেতান দো গুণোয় তাহলে 25 সঙ্গে যদি নোডে 150 আবো বন ভাগা তাহলে বন জামা 6 তাহলে 6 সঙ্গে 1 এ গুণোয়া মানে 6 যোগ 50 যদি বন ভাগা 150 তাহলে এখানে 3 তাই নোডে বন ওলা 3 আর যোগ 75 দুগুণ হই এখানে 150 মানে নোডে 2 আর 150 দো 150 তাহলে 1 তাহলে নোডে তিনে বন নাম কেদা চেতান দো তিনে বন নাম কেদা চেতান দো 4 আর নুকু বন যোগ করলে খান তিনে বন নাম কান 9 10 11 আর হই কেনা 12 নোডে বন নাম কেদা 12 আর লাতার দো তিনে বন নাম কেদা 150 dan unkin tak do cirika kan nukin dikin set kana mani mit set kana kin tale cir nukin dikin acurua gun likin kan acurua tale cetar do kena 150 ala tar do kena 12 tan bon judi bon kita 3 cere 12 ano sange gitu kana 3 pace 15 tale kena 50 tale 50 kimi per hour tale 50 kimi per hour hui kana tale 50 kimi per hour mana option B hui kana suti kinsa बुझे नाम से बांग तुले तेमन के गंके पूरा क्लियर बुझे नाम कना तो जे गतिबेग माने चेक बन बाराया अतिक्रांत दूरत्व बाई समय তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব সময় দন্ড চেক না 6 কিমি রাস্তা পর পর 4টি তাহলে পুনিয়া রাস্তা মানে 6 কিমি কেতে 1 2 3 4 তাহলে টোটাল দূরত্ব তো হইকানা 24 যত 6 বন পুনিয়া 6 বন যোগ করলে 24 তাহলে লাতার দবন ওলা সময় মেনকান সময় দন্ড তে বানুয়া অডক হইবা তাহলে সময় সমান অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই গতিবেগ তাহলে প্রথম না বন অডক কেতে দসার তেসার নঙ্কা কাতে লাতার বন অডক কেত আদো অন্ডে প্রথম স্টেপ দেখানি অল কানা ওনা দো পরীক্ষা দিকনা নঙ্কা দো বাম বন ওলা ডাইরেক্ট অন্ডে কমন কাতে নঙ্কা কাতে বন অল ᱧᱮᱞ ᱞᱟᱵᱚᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ 6 ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨ ᱱᱚᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱱ ᱫᱮᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱴᱤᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱮᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ আচ্ছা নয়া টাইপ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ প্রথম দিন ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ চলো অনকা গে কিন্তু এক ব্যক্তি 18 কিমি ঘন্টা বেগে ঘোড়ায় চড়ে প্রতি 7 কিমি পর পর সে ঘোড়া পরিবর্তন করার জন্য 7 মিনিট থামে তাহলে 90 মিনিটের পথ কতক্ষণে যাবে তাহলে 90 মিনিট পথ চালাতে তিনে সময় লাগায়া তাহলে 1 ঘন্টা রে চালাক কানাই 18 কিমি তাহলে 90 কিমি পথ চালাতে তো তিনে সময় লাগাও কথা 5 18 90 তাহলে 5 ঘন্টা লাগাও কথা কান তায়া মেনখান অনকা দো বাং হইউক কানা মাঝে মাঝে কি দে 7 কিমি অন্তর অন্তর ঘোড়ায় বদলেত কোয়া ওনা বদলতে সময় লাগাওয়াই কানা 6 মিনিট কাতে তাহলে লাগাওয়াই কানা তাহলে হই কানা 90 কিমি পথে চালাক কানা তাহলে 90 কিমি পথ চালাতে তিনে দাও আইয়ে নামদা 7 7 যদি নতা বন ভাগা তাহলে হই কানা 7 বারাং হই কানা 84 7 বারাং হই কানা 84 তাহলে 84 বার আজ ঘোড়ায় বদলে নামদা চান্স তাহলে মানে 12 বার তাহলে 12 ধাও যদি 6 মিনিট কাতে আজ সময় লাগাওয়া তাহলে তিনে হই কানা 6 বারাং 72 তাহলে 72 মিনিট সময় লাগাও তাহলে 72 মানে তিনা 1 ঘন্টা 12 মিনিট তাহলে ওনা যাহাই নডেল লাগাল দে 5 ঘন্টা 5 সঙ্গে আর ওনা যুগুয়া তাহলে 5 আর 1 যোগ লেখা 6 ঘন্টা আর নতো হই কানা 12 মিনিট তাহলে 6 ঘন্টা 12 মিনিট হই কানা তাহলে অপশন তিনে হই কানা অপশন বি হই কানা 6 ঘন্টা 12 মিনিট সময় লাগা কানা ঠিক আছে বুঝে নাম কানা তাহলে 15 নম্বর না এক ব্যক্তি পি থেকে কিউ স্থান যায় 7 ঘন্টায় তাহলে পি থেকে কিউ স্থান যায় 7 ঘন্টায় তাহলে যাই পি কোন কিউ চালা কানা
7 घंटा लगावे कना से मोट दूरत्व एके चेर अंश जाए 10 किमी पर घंटा बेगे एवं बाकी पथ 12 किमी पर घंटा बेगे जाए पी থেকে কিউ এর দূরত্ব কত তাহলে পি খন কিউ না সাঙ্গিন তিনাক কানা পি খন কিউ না সাঙ্গিন তিনাক কানা নোয়া দো নোডে লাই কেদাই তাহলে সে মোট দূরত্বের একের চের অংশ তার নঙ্কা মেনা তাহলে ভগ্নাংশ রে তাহলে লেনখান আবো চেত বন লাই তাইনা যে মোট দূরত্বের একের চের অংশ তাহলে লাতারে যায় তানা উনিকে মোট দূরত্ব তো বন সাবে কান তাহলে উনিকে মোট দূরত্ব তাহলে নুই কি মোট দূরত্ব তাহলে মোট দূরত্ব না এক অংশ মোট দূরত্ব না এক অংশ তাহলে ওনা এক অংশ তো তিনাক চালা কানা মোট দূরত্ব মানে 1/4 অংশ তো তিনাক তো চালা কানা 10 কিমি পার ঘন্টা তাহলে টোটাল যদি বন সাবা 4 ইউনিট দূরত্ব তাহলে 1 ইউনিট দূরত্ব তো তিনাক চালা কানা 10 কিমি পার ঘন্টাতে তাহলে সময় তিনাক লাগায় কানা সময় সমান কি বন বলাই অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই গতিবেগ অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে 1 ইউনিট তাহলে 1/10 নিনা সময় লাগায় কানা বেশ তাহলে তিনাক সারিজো কানা তাহলে টোটাল তো তাই কানা 4 তাহলে 1 ইউনিট তে সেন না তাহলে বিয়োগ আনা দাও তাহলে 3 ইউনিট সারে না তাহলে ওনা 3 ইউনিট তে তিনাক তে চালা কানা বাকি পথ তো চালা কানা 12 কিমি পার আওয়ার তাহলে সময় তে তিনাক লাগায় অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে 3 বাই গতিবেগ মানে 12 তাহলে নোয়া টোটাল বন যোগ কা নোয়া টোটাল যোগ মানে কি তিনাক না টোটাল সময় তাহলে নোয়া সময় সমান গে তিনাক মেনা অঙ্ক দো নোয়া সময় সমান গে অঙ্ক দো মেনা তাবনা 7 তাহলে নোয়া সমান গে আবো বন নামা 7 তাহলে নুকিন নুকিन কাটাকাটি 3 4 ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 12 ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱱᱟ 1 বেশ আর ইনা তাᱭᱚᱢ যদি ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱚᱥᱟᱜᱩᱭᱟ তাহলে তিনাক ᱠᱟᱱᱟ 4 ᱫᱚ 40 4 ᱫᱚ 40 আর নোডে যদি আবো বন ভাগা তাহলে 4 ᱫᱚ 40 নোডে দবন নামা 4 আচ্ছা আর যোগ আর নোডে যদি 4 তে 40 বন ভাগা তাহলে তিনাক ᱠᱟᱱᱟ 4 ᱫᱚ 40 मान नोडे दबन नाम 10 আর নতে দবন নাম 7 আচ্ছা নোডে নুকিন বন যোগ লিখিন কা তিনাক নামো করকি 14 আর নোডে 40 আর নতে তো 7 তাহলে চেতান চেতান যদি বন কাটাকাটি কিয়া তাহলে তিনাক হই কানা 7 দুগুণে 14 নুকিন কে গেন না আর নুকিন চেতান লাতার তাহলে 1 দে 1 গে হইয়া আর নোডে দিয়া 20 দুগুণে 40 তাহলে কোন কোন কো গুণ এনে তাইম নঙ্কা তাহলে নোডে তো 1 যদি বন নামা তাহলে 1 ইউনিট সমান গে কানা 20 তাহলে 1 ইউনিট না মান গে আবো নাম দা তিনা 20 তাহলে আবো মোট দূরত্ব নোডে চেক মেন কাদা মোট দূরত্ব কত কিমি মোট দূরত্ব কত কিমি তাহলে মোট দূরত্ব দই কানা 4 ইউনিট তাহলে 4 ইউনিট না মান তিনা তাহলে 4 ইউনিট না মান তিনা নোডে 4 গুণু কানা তাহলে নতে 4 গুণু তাহলে 4 গুণ लेकर তিনা কানা 4 2 से 80 তাহলে কানা 80 কিমি হই কানা অপশন বি হই কানা সঠিক आंसर বুঝে যাম কানা শুন टोटल टाइम जहां लगा कर नोदा टोटल टाइम ओनागे अंक रे मेना टोटल टाइम गे 7 ताले नोआ समान गे आबो नाम केदा 7 इने ताय नोडे जेते किन काटा काटी किना ओनाते बन काटा काटी हुडी के गेल का नपाय ताले किन 3 4 12 ताले नोते तिने बन नाम केदा 1/4 ताले नोडे किन लोसागु कना नुकिन ताले 10 और 4 जदि बन लोसागुया आबो 40 बन साब दारे और बांखान नोते 20 हुयुआ जदि हुडी मेते बन साबे 20 हुयुआ लोसागु आदि इन 4 2 40 डायरेक्ट गुण कट किने ओनाते ते नोका ñol kita bangkan 20 हो हुआ उनी डायरेक्ट बन नामे किया तबे खान नुकिन लोसागु जदि बन करा के ताले 20 हुई को किया ताले टोटल हा तखनो इकी गे बन नामे किया आदि जाय 40 हो हुई गे आदि 40 जदि हुई ना ताले 4 2 40 ताले 4 संगे गुणु कनाय माने भाग फल हुई कना 4 ताले 4 संगे 1 1 गुण लेन कानी कने 4 के 4 और जोग ताले नोडर हुई कने 4 संगे जदि 10 बन भागा भाग फल तिना कना 10 ताले 10 संगे चेतार ने गुण ना माने 10 के 10 माने नोकाना भग्नांश जोग दबन बराय गेना उनका को जुगुआ ताले इने टाइम नुकिन चेतार किन जोग लेन कानी कने 10 और 4 किन जोग लेन कानी 14 और लाता 40 और नोते समान काते ने 7 ताले चेतान चेतान को गेदोआ ताले 7 दुगुनी 14 गेना ताले चेतार 2 और लाता तिना सारी जो कना 40 ताले 20 दुगुनी 40 माने 1/20 हुई कना ताले 1 यूनिट रा मान दो तिना कुने कुने गुणना ताले नोते 1 1 माने नोते 20 के 20 20 दो नोते चलाय और नोते 1 1 के 1 ताले 1 यूनिट रा मान गे कना 20 ताले आबोन ना यूनिट तो तिना मेना यूनिट तो 4 यूनिट रा मान ताले 4 यूनिट रा मान तिना माने 4 टे 20 माने 4 20 80 ताले 80 किमी ओनाते तई कना ऑप्शन बी कना सटीक आंसर बुझे नाम ना हाँ सर ओई और
पेया मेना को मन होय यागे अच्छा चलो 16 नंबर ना अंक बन नेलगे मेंदा 1.34 किमी दूरवर्ती कोनो स्थाने गुली चालानोर 4 सेकेंड परे ওই স্থান থেকে শব্দ শোনা গেল শব্দের গতিবেগ কত তাহলে শব্দের গতিবেগ কত চের রে অডক মেনে কথা মিটার পার সেকেন্ড রে তাহলে শব্দের গতিবেগ চের রে অডক মেনে কথা মিটার পার সেকেন্ড রে তাহলে গতিবেগ মানে চেক বন বাড়াবো অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময় তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব কিনা 1.34 নোয়া গে হুইক কানা দূরত্ব মানে কিমি দূরবর্তী তাই নোয়া দই না দূরত্ব বাই সময় সময় তো তিনা কানা সময় দই কানা 4 সেকেন্ড সময় দই কানা 4 সেকেন্ড বেশ আদো নোডে ñel tabon pe abo নোডে তো কিন্তু মিটার পার সেকেন্ড রে এনসার ডকে মেনে কারবন তাহলে নোডে চের মেনা কিমি রে মেনা তাহলে কিমি যদি আবো মিটার রে বন আগুইয়া তাহলে 1000 তে গুণ হয় তাহলে 1000 তে বন গুনিয়া তাহলে 1000 তে গুণ নাই আর নোডে যাহাই দশমিক পরে তিনা সংখ্যা মেনা কা বারিয়া সংখ্যা মেনা কিনা তাহলে উনি দশমিক যদি মনে চোক তাহলে বন বারিয়া দশমিক বলতে নোডে 1 আর বারিয়া সংখ্যা মেনা কিনা ওনাতে নতে বারিয়া জিরো ইনো টাইম চেতান লা টার্গেট তাহলে নোডে বারিয়া জিরো আর নোডে বারিয়া জিরো কে গেট না বেশ আর নোডে দেবন ñama 2 দুগুনি 4 আর নতে যদি নোয়া বন গেদা তাহলে তিনতে গেতো কানাই নতে বন গেট লেখানা 67 দুগুণ হুইক কানা 134 তা নিনে বন ñam না আর নতে হনুই বন গেট দাঁড়িয়ে 5 দুগুণে 10 তাই নোয়া বন ñam দা চেতারে তাই নকিন দিকিন গুণুয়া 5 67 বন গুণ লেখান তিনা হুইক কানা তাহলে 5 7 35 से 5 আর হুইক কানা হাতে 3 তাহলে 5 36 আর 33 তাহলে 33 মিটার পার সেকেন্ড নোয়া গে হিন্দা বন উত্তর তাহলে 335 মিটার পার সেকেন্ড অপশন বি তাহলে গতিবেগ মানে অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময় তাহলে নোডে তো মিটার পার সেকেন্ড রে মেনে কাদা তাহলে গতিবেগ কিমি রে তাই কেন ওনাতে কিমি রে আবো মিটার বন আগু কিদা মিটার মানে তাহলে 1000 তে গুণ হইয়া ঠিক আছে বুঝে ñam কানা হ্যাঁ গঙ্কে ওই আর কয়েকটি মেনা কথা তাহন তাবন একটু আচ্ছা এক কৃষক মেনা 9 ঘন্টা 61 কিমি পথ যায় সে কিছু পথ 4 কিমি পার ঘন্টা বেগে হেঁটে যায় এবং বাকি পথ 9 কিমি পার ঘন্টা বেগে সাইকেলে যায় সে কত কিমি পথ হেঁটে গিয়েছিল নোয়া দো হোমওয়ার্ক লেখা তাহে না মারাং সেনা অঙ্ক মিটিং ñel tabon pe নৌকা তাহে কেনা আচ্ছা ইনাতে 18 নম্বর না নোয়াটা অঙ্ক কে তেহিন মুচিত ওনাটা টাইপ অঙ্ক নন্ডনা কাতে একটু পাওয়া tabon pe নাসেনা মা সালাম কমু তাহলে নোডে ñel tabon pe মিটং স্থান মেনা ওনা স্থান কানা আচ্ছা মেন্দা একটি স্থান থেকে 11 মিনিট 45 সেকেন্ড পর পর তাহলে 11 মিনিট 45 সেকেন্ড পর পর বন্দুক চালানোর ট্রেনে করে ওই স্থানের দিকে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তি প্রথম শব্দ শোনার 11 মিনিট পর দ্বিতীয় শব্দ শুনতে পেল ট্রেনের গতিবেগ কত মানে ট্রেন না গতিবেগ কিনা ধরে নাও শব্দের গতিবেগ দই কিনা 330 মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা তাহলে এক স্থান থেকে 11 মিনিট 45 সেকেন্ড পর পর বন্দুক চালানোর মানে ইনা টাইম টাইম बंदूक को अड़ा ओना आवाज नोते खन मिटन जत्री हिजु कना अच्छा ना दा मने का पन पे नोका ते रोड कना नोंका कना नोते खन ओना ट्रेन दो चला कना नोते खन ट्रेन दो चला कना ट्रेन ता नोते खन ट्रेन दो चला कना आर नोते खन दो चे चला कना नोते खन दो किंतु शब्द चला कना शब्द नोते खन दो शब्द चला कना नोते खन दो ट्रेन हिजु कना मने का ताबन पे प्रथम शब्द ट्रेन ते जहां यात्री हिजु कना प्रथम शब्द दो नोडे आजम नाम केदाय তাহলে নোডে আজম নাম কেদাই তাহলে ওই স্থানের দিকে যাওয়ার সময় তার নই নতে হিজু কানা যা সেন কোন শব্দ হিজু কানা অন্তে হিজু কানা তার নতে হিজু কানা তার নতে হিজু কানা নই তো তাহলে যাওয়ার সময় মেদে এক ব্যক্তি প্রথম শব্দ শোনার তাহলে প্রথম শব্দ নোডে আজম কেদাই তাহলে শব্দ আকার সেটেল না উন সময় নোডে সেটেল लेना है तबे से नोडे आजम केदा তাহলে শব্দ উন সময় নোডে সেটেল लेना उन समय आजम केदा
তাহলে শব্দ হᱚᱸ কিন্তু নতে চালাক কানা নতে হেজ নাই আর আজ হᱚᱸ নতে চালাক কানাই তাহলে নতে চালাক কানাই নুই নতে চালাক কানাই তিনে মিনিট চালাও না তাহলে প্রথম শব্দ শোনার 11 মিনিট পর দ্বিতীয় শব্দ শুনতে পেল তাহলে নোডে হেজ নাই তাহলে নোডে হেজ নাই তাহলে উন সময় তিনে সময় লাগাও দেয়া 11 মিনিট কিন্তু সময় লাগাও দেয়া নোডে হেজতে 11 মিনিট সময় লাগাও দেয়া আর নোডে দোসারা শব্দ আজে সাडे আজম নাম কেদা তাহলে দোসারা সাडे তো নোডে আরো আজম নাম কেদা তাহলে ওনা 11 মিনিট তে আজ নিনে দূরত্ব সেন কানা নোডে কোন নোডে মেনখান 11 মিনিট তে নাতে যা শব্দ চালাও কানা ওনা তো যা তিনে দূরত্ব কে অতিক্রম কাদা তাহলে মনে কথা বন উন সময় শব্দ তো নোডে সেটের কানা শব্দ তো নোডে সেটের কানা उन समय तो शब्द नॉन सेटर करना ताले मिटन शब्द कोन आर मिटन शब्द ना टाइम ना तफात तिने करना ताले मिटन शब्द नोंडे कोन आर मिटन शब्द ना तफात दो तिने करना जे मिटन शब्द नोका चला करना नोंडे सेटर ना तिने समय 11 मिनट 45 सेकेंड 11 मिनट 45 सेकेंड ते नोंडे प्रथम शब्द सेटर ना इने तायम गे हा दोसार शब्द तो नोंडे को आड़ा दा ताले मिटन शब्द पर आर मिटन शब्द ना टाइम ना तफात दो तिने हुई कना टाइम ना तफात हुई कना 11 मिनट 45 सेकेंड बुझे जाना सर तू लेते वन पे नोंडे कटी लेते वन पे मिटन शब्द पर आर मिटन शब्द या तीरे जखन 11 मिनट 45 सेकेंड समय लगा नोंडे ता बुझते तावन पे ताले प्रथम शब्द चला नोका चला जखन नोंडे सेटर ना मने कता वन पे उन 11 मिनट 45 सेकेंड हुई ना ताले आर मिटन शब्द नोंडे अड़ागाय ताले उन समय नोआ ना नोंडे को निंदे ने संगीन जहां तिने मेना ओना ना समय इन समय माने इन दूरत्व अतिक्रम ता आया तिने समय लगाय ngam 11 मिनट 45 सेकेंड माने मिटन शब्द कोन आर मिटन शब्द ना जहां दूरत्व ना तफात ओना दो यदि टाइम रू हिसाबा ताले 11 मिनट 45 सेकेंड हुआ बुझे नाम कना समंग लेते वन पे नोंडे है ओके ताले नेल तावन पे प्रथम शब्द तो सेना कना नोंडे री है से बांग और दोसार शब्द आड़ा कते ना नोंडे हेज कना ताले नोंडे खन नोंडे ना टाइम ना तफात तिने कना लेते वन पे नोंडे खन नोंडे ना टाइम ना तफात तिने कना ओना लेते वन कना एकटू लेते वन पे ताले मिटन शब्द कोन आर मिटन शब्द ना फराक दो तिने बन नेल केदा नोंडे के बन ऑल कते 11 मिनट 45 सेकेंड ताले नोंडे जखन परे ना शब्द आवाज नोंडे मेना आर मिटन दो होइतो नातेरे सेटर कना ता नुकिन नोंडे ना तफात टाइम ना तफात दो तिने हेते किना 11 मिनट 45 सेकेंड 11 मिनट 45 सेकेंड माने जहां रे उनकिन दूरत्व किन माने उना शब्द आवाज ना ताहेन माने जहां ठेना नाप गे जदि बन करावा प्रथम शब्द संगे दोसार ना शब्द ना तफात दो सब समय तिने ताहेना 1 मिनट 45 सेकेंड ताहेना कारण ओना पर के तजु कना ताले नुई जखन नोंडे हरी सेटर कना ताले उन समय अनि लाहाते रे नोंडे सेटर कना मेनखान टाइम ना प्रथम को तिने होइते किना सब समय ओना दो प्रथम शब्द संगे द्वितीय शब्द ना टाइम ना तफात दो 11 मिनट दो 11 मिनट 11 सेकेंड माने 11 मिनट 45 सेकेंड दो ताहेन गया बुझे नाम कना ताले नोंडे जेल ताउन पे नोंडे नोंडे किन नापाम ना जेतु शब्द आ ट्रेन नोंडे किन नापाम कना ताले नोंडे खन नुई दो नते हेना 11 मिनट ते ता नुई तो नते चला कना ओना समय रे नते चला कना ताले समय दो नुई नते 11 मिनट गे लगाते नुई 11 मिनट गे लगाते इन ताइम नोंडे हटिंग दोन पे ता नते जदि 11 मिनट लगाव कदे नुई ताले नते तिने लगाव कदे नते लेते वन पे नोंडे ना दूरत्व तिने लगाव कदे टोटल लगा कना 11 मिनट 45 सेकेंड ताले नते जदि 11 मिनट लगाव कदे ताले नोंडे दो लगाव कदे तिने 45 सेकेंड ताले नोंडे दो लगाव कदे 45 सेकेंड ताले एकई दूरत्व के जहां यात्री कना ट्रेन रन यात्री ताले ट्रेनेर गति माने एकई दूरत्व नोंडे खन नोंडे सेटर तक ट्रेन ना समय दो लगा कना 11 मिनट और शब्द ना समय दो लगा कना 45 सेकेंड ताले एकक दूरत्व रे जहां समय लगा कना ओना हुई कना समय ना अनुपात ताले समय ना अनुपात दो तिना हुई किना टाइम ना अनुपात दो बन नामा ताले यदि नते दो बन साबा ट्रेन और नते दो बन साबा शब्द ताले समय ना अनुपात दो तिना हुई किना ताले ट्रेन ना समय दो तिना लगा कान तया 45 सेकेंड लगा कान तया और नोंडे ट्रेन ना समय दो तिना लगा काना नोआ दूरत्व अतिक्रम ते ओ अच्छा उल्टा सेनी ऑल ना शब्द दो हुई कना 45 और ट्रेन दो हुई कना नोंडे दो
ट्रेन दो हुयुग कान ताबोना 11 मिनट समय लगा कना ट्रेन दो हुयुग कना 11 मिनट ताले 11 मिनट ताले नोतेरेन जोखन सेकेंड कनाय 45 सेकेंड ताले नुयो सेकेंड रवन परिणत या ताले सेकेंड रे परिणत करते गले चिकाय हुआ 60 संगे गुण हुआ ताले नोका बन गुण ताले नोआ दो चेद हुइना नोआ दो बन नाम केदा अबो टाइम रना रेशियो टाइम रना अनुपात ताले टाइम खन जदि अबो स्पीड बन ओडोका ताले स्पीड रना ताले टाइम खन स्पीड रना रेशियो अनुपात जखन बन ओडोका तखन दको बदलोआ माने अल्टरनेट को ताले शब्द रे 45 दो नते हुए आ ट्रेन रेन दो नते हुए जदियो इन दो नोडे बन काटा काटित कना ठीक गया ताई जकिन ओना तो नोका गिन ओलेत कना काटा काटी दुकिन चालू को गया ताले स्पीड दो हिना नोआ ताले स्पीड दो 45 अनुपात नोना 11 गुणित 60 तार नोडे चेक ने धरे नाओ शब्देर गतिवेग दो हुइकना 330 मीटर ताले शब्देर गतिवेग मेना तिना 330 मीटर ताले नोआ जायगा रे अबो मेना ताबोना 330 मीटर तार नोआ दो हुइकना 330 मीटर ताले 330 मीटर ताले 1 यूनिट ना मान दो तिना तार नुई नोआते नुई बन भागेया ताले 330 कोयते बन भागेया 11 गुणित 60 नोआते बन भागेया तबे खान 1 यूनिट ना मान बन न्यामा ताले मुचे रे 0 किन गेदोआ आर हुइकना 3 ग्राम 33 आ 3 दुगुने 6 ताले 1/2 बन नामदा ताले 1 यूनिट ना मान हुइकना नोना आडिन ओलदा 1 यूनिट ना मान हुइकना 1/2 1 यूनिट ना मान नोडे मेन का ट्रेनेर गतिवेग को तो ट्रेन ना गतिवेग तिना ताले ट्रेन ना गतिवेग तिना 45 ताले 45 यूनिट ना मान तिना ताले बन न्यामा नोडे 45 ते बन गुना ताले 45 ते बन गुना नोडे चेक दे ओडको तबना ताले मीटर पर सेकेंड रे ओडको तबना नोल चेक ओडको जहां बन न्यामा नोडे मीटर पर सेकेंड रे मेन को उत्तर दो चेक रे मेना किमी पर घंटा रे मेना ताले अबो मीटर पर सेकेंड खन किमी पर आवर रे बन चला कना किमी पर घंटा रे ताले तिने तेमन गुण लैते बन पेसे नोडे तिने तेमन गुण लेखान अबो बन न्यामा किमी पर घंटा मीटर पर सेकेंड रे मेना मीटर पर सेकेंड हुडी एकक खन चेक एकक रे बन चला कना लटू एकक रे माने मारांग एकक रे ताले तिने तेमन गुण जे जाय प्रथम कमन कराल दा उन समय लय हिला जे मीटर पर सेकेंड दो हुडी एकक कना ताले हुडी एकक खन लटू से बन चला कना किमी पर आवर ताले किमी पर घंटा ताले लटू एकक कना ताले लटू से बन चला लेखान 18/5 गुण हुआ एरपर जदि किमी पर घंटा खन जदि अब बन चला मीटर पर सेकेंड रे हुडिंग एकक से लटू बन हुडिंग ताले हुडिंग ए चितानो 5/18 नोका तको गुनुआ आदो नोआ दो जेतु मीटर पर सेकेंड कना ताले नोआ मीटर पर सेकेंड खन अब ओका से बन चला कना किमी पर आवर ताले लटू ते गुनुआ ताले 18/5 नोआ ते बन गुना इने टाइम काटा काटी ताले 5 9 45 और 2 नाम 18 ताले ओका किन ओडकना 9 और 9 ताले 9 गुणित 9 तिने को 9 नाम 81 ताले 81 किमी पर आवर ताले 81 किमी पर आवर ऑप्शन सी हुई कना सठिक आंसर तो बुझे ना से बांग अच्छा और नोटा तो मीटिंग तो ताहेना ताले होमवर्क ताले नोआ दो ते करा तबना है नोआ टाइप ना अंको कान गया अडी आमा का निदे ना ओना होते आमा के को लेफ्ट टेन तबना तबे जाहिक रिकॉर्डिंग क्लास को हाँ सानाम को पे नाम तबना और नोआ होमवर्क जहाँ ताहेना ओना पे करा तबना अच्छा चलो ताले तेना क्लास तो निने हाबी गे मुचाद आरो सानाम को सागुन निदे बड़ा चो कते तेना क्लास तो ताले नोंडे गिन मुचाद गया कना।